नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी में पहुंचे भाजपा नेता सायंतन बसु ने जमकर बोला तृणमूल कांग्रेस पर हमला, कृषि विधेयकों को बताया किसानों के हित में। भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव सायंतन बसु आज सिलीगुड़ी पहुंचे। आज सुबह वो लोगों के साथ चाय पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन भारी बारिश के कारण ये संभव नहीं हो सका। इसके बाद पार्टी कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा कृषि विधेयकों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कृषि विधेयक पूरी तरह से उनके हित में है और उनके हितों की रक्षा के लिए ही इन विधेयकों को लाया गया है। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल को कहीं भी स्वतंत्र रूप से बिक्री कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था इस कृषि बिल में की गई है। उनको बिचौलियों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह करने की कोशिश में लगी हुई है। जरूरत है कि एक किसान हकीकत को समझे और विरोध प्रदर्शन में विपक्षी पार्टियों का साथ नहीं दे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा, राज्य में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन भाजपा नेताओं की हत्या और उन पर हमले हो रहे हैं। ऐसा कोई जिला नहीं जहां पर तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है। इसमें पुलिस की भूमिका भी पूरी तरीके से संदिग्ध है। ভুল বুঝিয়ে জনগণকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে। কেউ বলছেন নীল চাষিদের মতো বাংলার কৃষকদের অবস্থা হবে, কেউ বলছেন সাধারণ কৃষকরা চাষ করতে পারবেন না, আম্বানি আদানিরা চাষ করবে, কেউ বলছেন কৃষক বিদ্রোহ করতে হবে। গতকাল বোধহয় একটা ভারত বন্ধ বা কিছু একটা ছিল, বোধহয় চাক্কা জাম কিছু একটা ছিল না গতকাল? আমি জানতামই না, রাত্রিবেলা টিভি দেখে জানতে পারলাম। যেখানে কিছু ঘটেছে বলে খবর পাইনি, কোথাও কোনো বন্ধ হয়েছে বলে জানি না। এই শিলিগুড়ি তল্লাট উত্তরবঙ্গ তো কোথাও কিছু হয়নি, কিন্তু টিভিতে বলছে, খবরের কাগজ হয়তো দেখাচ্ছে। 3টে বিল পার্লামেন্টে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, অ্যামেন্ড হয়েছে, অ্যাক্টে পরিবর্তন হয়েছে। একটি বিল হচ্ছে ফার্মার্স প্রডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বিল 2020, আর একটা বিল হচ্ছে দ্য ফার্মার্স এগ্রিমেন্ট অফ প্রাইস অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিস বিল, আর একটা হচ্ছে এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট। এই যে 3টে বিল, এই 3টে বিলের পরে বলা হচ্ছে ফার্মারের কী কী অভিযোগ। প্রথম অভিযোগ হচ্ছে যে ফার্মারের বা কৃষকের কে বাধ্য করা হবে, বেসিক কথা মার্কেট প্রাইস ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের উপরে মূল্যায়ন হয়। মাঝখানে কোনো ইন্টারমিডিয়েটার যদি না থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই, যেটা আমি আলুর ক্ষেত্রে উদাহরণ দিলাম, 90 লক্ষ মেট্রিক টন আলু প্রোডাকশন হচ্ছে, এত সাপ্লাই। আমার পশ্চিমবঙ্গ সরকার 65 লক্ষ মেট্রিক টন, কৃষক দাম পাচ্ছেন না। 1 টাকা থেকে শুরু করে 5 টাকা 6 টাকায় শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বাজারে তার রিফ্লেকশন কোথায়? বাজারে তো 40 থেকে শুরু হয়ে 50 অব্দি উঠছে। ইন্টারমিডিয়েট যখন থাকবে না, তখন অটোমেটিক ডিমান্ড আর সাপ্লাইতে কৃষকের দামও বাড়বে, সে 10-15 টাকা পাবে, আর ওই 40-50 টাকাটা 25-30 এসে দাঁড়াবে, উভয় পক্ষ লাভবান। এই মার্কেট প্রাইসটা আলু আজকে 30 টাকা কেজি বিক্রি হবে, এই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে বিলটা এনেছে, এই বিলে এই প্রাইসটা কি ঠিক করবে? আরে দাদা, ইকোনমিক্সের বেসিক কথা, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইতে মার্কেট, ডিমান্ড অ্যান্ড, এটা অটোমেটিক আমি আপনি করবো না, এটা হরেরা করছে এখন, সেটাকে বন্ধ করা দরকার। আর্টিফিশিয়ালি প্রাইস মেক, সেটার জন্যই তো আইন টানা হয়েছে। হরেদের এখন কারা করছে? হরেরা করছে, হরেরা করতে পারবে না, ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই অটোমেটিক হবে। একদম বেসিক কথা, এটার জন্যই তো আইনটা। যারা ম্যানিপুলেট করছে, ইন্টারমিডিয়ারি, পলিটিক্যাল পার্টিকে ফান্ডিং নেয়, তাদের কোনো রোল থাকবে না। মানুষ যেমন ডিমান্ড করবেন, যেমন সাপ্লাই করবে, দুপক্ষ, ইকোনমিক্সের খুব বেসিক কথা, দুপক্ষের যেখানে সাপ্লাই আর ডিমান্ড মিলে যাবে, উভয় পক্ষ তার লাভ রেখে জিনিস কিনবেন বা বেচবেন। দেখুন, যেখানে ডিমান্ড বেশি হয় সেখানে দাম স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে। আরে প্রাইস কেউ ঠিক করেই না, আপনার আমার অধিকারই নেই প্রাইস ঠিক করার। ইকোনমিক্স কি বলছে? প্রাইস আমি আপনি ঠিক করতে পারি না, এটা ডিমান্ড সাপ্লাইতে ঠিক হবে। যেখানে কৃষক যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তখন সরকার তাকে এমএসপি বাড়িয়ে, এটা তো বেসিক কথা। সেটাই তো, সেই বেসিকের জন্যই তো বিল। কেন সরকার ঠিক করবে প্রাইস?
কেন সরকার ঠিক করবে? সরকার পলিটিক্যাল ফান্ডিংয়ের জন্য প্রাইস ঠিক করবেন? যদি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কৃষককে সরকার এমএসপি দিয়ে সাহায্য করবে, আর যেখানে এসেনশিয়াল কমোডিটির দাম যদি বেশি হয়, সরকার সেখানে সাবসিডি দেবে। এগ্রি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের কোনো রোল থাকবে না। এগ্রি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট এটাকে দেখবে যাতে ম্যানিপুলেট না করে, আবার ইন্টারমিডিয়েরি না ঢোকে। ফোরে রাত যাতে পাচ্ছে। এগ্রি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কী করছে? তো ফোরে রাতের সঙ্গে মিলে গেছে, টার্গেট দেওয়া হচ্ছে এক একজন দালালকে। তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীরা টার্গেট দিচ্ছে, আমাকে এত টাকা তুলে দেবে বাজার থেকে। এগ্রি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের রোল মানে পশ্চিমবঙ্গের রোল এগ্রি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে তৃণমূলের ফান্ডিং করানোর জন্য, সেটা আমরা বন্ধ করতে চাই। যাতে যদি রোল না থাকে থাকবে না, তাদের যদি রোল না থাকে এগ্রি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের কোনো রোল অ্যালাউ করা হবে না, ওটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। ও তো আরও দায়ী, ওদের জন্য তো আরও ক্ষতি হচ্ছে মানুষের। টাস্ক ফোর্স বানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তাদের কাজ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের টাকা তোলা, এক্সটর্শন করা। আপনার আর্টিকেল मालदा में कृषि बिल के खिलाफ तृणमूल ने खेत खलिहानों में किया प्रदर्शन। कहा किसानों की आजादी छीनने में जुटी है मोदी सरकार। केंद्र की मोदी सरकार के कृषि बिल के खिलाफ शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई की ओर से खेत खलिहान में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शनिवार सुबह तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रसन्नजीत दास के नेतृत्व में भारी संख्या में किसानों ने कृषि उपकरणों के साथ इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई। आज ओल्ड मालदा की साहपुर ग्राम पंचायत के छोटा सूर्यापुर इलाके के बाईपास सड़क के किनारे खेत खलिहान में किसानों ने घंटों विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम में शामिल तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रसन्नजीत दास ने कहा कि कृषि बिल के जरिए केंद्र सरकार किसानों की आजादी छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिल के लागू होने पर भविष्य में किसानों को काफी प्रकार की गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस गांव से शहर तक केंद्र के कृषि बिल की खिलाफ आंदोलन चला रही है। किसान भी सड़क पर उतरकर कृषि बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दास ने कहा कि तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कृषि बिल के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन चल रहा है। জুড়ে যে কৃষক বিরোধী বিল মোদি সরকার পার্লামেন্টে পাস করেছে, তারপর থেকে কৃষকদের যে অর্থনৈতিক দুর্দশা, তারা ভারতবর্ষের কৃষক, বাংলার কৃষকরা এই বিলের প্রতিবাদে তাদের যে ন্যূনতম অধিকার সেটাকে তারা কৃষকরা হারাচ্ছে। কৃষকরা ন্যায্য মূল্যের ফসলের দাম পাবে না। কৃষকদের উপর যে সরকারের একটা নিয়ন্ত্রণ, চাষিদের উপর যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বিজেপি সরকার করতে চাইছে এবং কৃষকদেরকে পদে পদে মেরে ফেলার যে চক্রান্ত বিজেপি করছে, তার প্রতিবাদে আমরা মালদা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস আজকে ওল্ড মালদায় একটা গ্রামীণ চাষিদের সাথে, কৃষক ভাইদের সাথে, দাদাদের সাথে, আমরা তাদের ক্ষেত মজদুর ভাইদের সাথে আমরা কৃষক জমিতে বসে আজকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ এবং অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছি। আমরা এই কালা বিল, যে বিল মোদি সরকার ভারতবর্ষে নিয়ে এসছে যাতে কৃষকদের আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে, তার প্রতিবাদে আমরা কৃষক সমাজের সাথে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বতভাবে বলেছেন, প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন এবং কৃষকদের পাশে আমরা আছি। তার জন্যই আমরা আজকে অবস্থান বিক্ষোভ প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। নতুন বিলে কৃষকদের ন্যূনতম যে ফসল সেটা অধিকার বিক্রি করার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার খর্ব হচ্ছে। কৃষকরা কোথায় বাজারে বিক্রি করবে, কোন জায়গায় গিয়ে কৃষকরা তাদের ফসল বিক্রি করবে, সেই অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত হবে। ন্যাচারালি কৃষক সমাজের কাছে এটা একটা বড় ধাক্কা এবং কৃষকরা আমাদের ভবিষ্যৎ, কৃষকরা আমাদের মেরুদণ্ড। কৃষকদের জন্যই তারা দুখালা অন্ন নিয়ে আসে, তার ফলে আমরা কিন্তু সেই অন্নটা গ্রহণ করে আমরা আমাদের সকল পরিবার, বাংলার ভারতবর্ষের মানুষরা ভালো থাকি। আর আজকে এই কৃষকদের উপর যে তাদের ক্ষমতাকে কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত বিজেপি করছে, কৃষকদেরকে মেরে ফেলার যে চক্রান্ত বিজেপি করছে, কৃষকদের অধিকারকে খর্ব করে না। लगातार बारिश से कालियागंज में उत्पन्न हुए बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न निम्न दबाव के कारण उत्तर बंगाल में मंगलवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके कारण उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। शहर के कई वार्डों में जलमग्न हो गया है, जिससे लोगों का जनजीवन काफी व्यस्त हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसने से करीब 36 परिवारों को नगर पालिका के द्वारा ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही कुछ लोग लीचूतला प्राइमरी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। इन लोगों को रायगंज नगर पालिका के द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कालियागंज नगर पालिका के चेयरमैन कार्तिक पाल
लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हुए हैं, लेकिन वर्तमान में जल निकासी के लिए बारिश की कमी का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही कई इलाकों में डीसीबी मशीन से जल निकालने का काम किया जा रहा है। साथ ही सामुकतला के पीड़पुकुर और गुप्तापाड़ा इलाके में सड़कों को काटकर जल निकालने की प्रयास की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को हर प्रकार से राहत पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। তাই জন্য আমরা কোথাও কাঁচা ড্রেন কেটে দিচ্ছি, কোথাও যদি রাস্তা কেটে জল বের করতে হয় সেই চেষ্টা করছি। মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে, সেটাও আমরা করছি, কারণ আমাদের এই পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থাকতে হবে। কোথায় কোথায় রাস্তা কাটা হচ্ছে? রাস্তা যেরকম ধরুন আমাদের এই যে এখন 7 নম্বর আর 14 নম্বর ওয়ার্ডে বর্ডারে কাটা হচ্ছে, সকালের দিকে 11 নম্বর ওয়ার্ডে হয়েছে, 14 নম্বর ওয়ার্ডে হচ্ছে, যেখানে যেখানে দরকার কেটে আমরা হিল পাইপ বসে জলটা তাড়াতাড়ি যাতে কমানো যায়, মানুষের যাতে অসুবিধা নয় সেই চেষ্টা আমরা। আপনার সাথে কে আছে? কে আছে? আমার সাথে এখন তো 7 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর অনুযুক্ত রয়েছে, এখানকার সাধারণ। अलीपुरद्वार में भी जयंती पर याद किए गए समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी शनिवार को समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज सुबह से ही जिले के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के बीच लोगों ने देश के महान सपूत पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति पर लोगों ने माल्यार्पण किया व उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। आज जिले के फालाकाटा CLRC ऑफिस परिसर में भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑफिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके अलावा शामुकतला इलाके में रामकृष्ण संघ की ओर से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मदरसे के शिक्षकों से बदसलूकी के खिलाफ मालदा में निकाली गई विरोध रैली। कोलकाता के सॉल्टलेक में गेस्ट हाउस में कथित तौर पर धार्मिक कारणों से मदरसे के शिक्षकों के साथ की गई बदसलूकी के खिलाफ शनिवार को मालदा जिले में शिक्षक शिक्षिकाओं ने विरोध रैली निकाली। नागरिक समाज मालदा कमेटी के बैनर तले रैली निकालकर इन शिक्षकों ने घटना की तीव्र निंदा की। विरोध रैली आज मालदा टाउन हॉल से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। रैली में शामिल लोग अपने गले में काला बैच लगाकर घटना के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। रैली मालदा टाउन हॉल से निकलकर मालदा जिला शासक कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। यहां संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल घटना की निंदा करते हुए जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमारे मुख्य दाढ़ी कয়েকটা টিচারের আমাদের পায়জামা পাঞ্জাবি পরেছিল, এই কিছু কারণ মানে দর্শে আমাদেরকে তো আর বলে নাই, না বলেই যাই হোক আমাকে অপমানজনিত আমাদেরকে হোটেল থেকে আমরা মর্মাহত। আর এরকম পশ্চিমবঙ্গে আমাদের এরকম তো ঘটনা কোনোদিন আমরা সম্মুখীন হইনি। এখানে আমরা নিজে মর্মাহত, দুঃখিত এবং ঘটনার জন্য আমরা বেশ লজ্জিতও মনে করছি। আজকে কি করলেন আপনারা? আজকে আমরা এই নাগরিক মঞ্চ শিক্ষক শিক্ষিকা আমাদেরকে প্রতিবাদ মিছিলে ডেকেছেন। যাই হোক আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমরা এর দোষ মিছিল করে আমরা আপনার डेपुटेशन जिला समर्थक। আপনার নাম? আমার নাম জাহাঙ্গীর। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए SK लाइव के साथ। ওম ডেভেলপার্স নিয়ে এসেছে শ্রী শ্যাম ফার্ম হাউস ভিলা। ফুলবাড়িতে অবস্থিত আমাদের ফার্ম হাউসের প্রথম ফেজের প্লট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ফেজের প্লট বিক্রি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলছে বুকিং এবং রেজিস্ট্রেশন। তাই একদম দেরি করবেন না। প্লট সাইজ 3 থেকে 6 কাঠা। আপনার পছন্দের প্লটটি আজই বুকিং করুন। ফোন নাম্বার 9609784045 অথবা 9733036000। তৃতীয় ফেজের প্লটও শীঘ্রই লঞ্চ হতে চলেছে। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328।
आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। चोपड़ा में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से पूरे इलाके का हाल है बेहाल। टूटी सड़कें और ब्रिज, धान के फसल भी हो चुके हैं नष्ट। लगातार हो रही बारिश के कारण पूरे उत्तर बंगाल के साथ साथ चोपड़ा में भी काफी भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पूरे इलाके में जल जम गया है, यहाँ तक कि रास्ते टूट चुके हैं और कई ब्रिज भी बदहाल अवस्था में पहुंच गए हैं। धान सहित अन्य फसल पानी में पूरी तरह से डूबने के कारण नष्ट हो चुके हैं। घरों में पानी घुसने के कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है। ऐसे लोगों के लिए चोपड़ा हाई स्कूल का पुनर्वासन शिविर लगाया गया है, जहां पर लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। 10 घरों में पानी घुसने के कारण लोगों के लिए खाने पीने को काफी मुश्किल हो गई है। अनुमान है कि चोपड़ा में 30 से 35 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। हालांकि स्थानीय पंचायत के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। টোটাল পরিবার হবে 8টা অঞ্চলের নালো নালো 1000 থেকে দেওয়া হবে। যে কদিন ধরে যে চলছে আমাদের চোপড়া বিধানসভার MLA সাহেবের উদ্যোগে আমরা আজকে একটু মনে করেছি এবং তার ব্যবস্থা চলছে। কোনো জায়গায় খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা চলছে, কোনো জায়গায় আবার গিয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে। আমরা এই কটা দিন ধরে আমরা গিয়ার এবং খিচুড়ি সব রকম ব্যবস্থা করব আমাদের চোপড়া বিধানসভা। ঠিক, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা যা দেখতেছি যে হারে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, চোপড়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন, অনেক রাস্তাঘাট কালভার্ট ভেঙেছে। এটার জন্য প্রধান উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রত্যেকেই ওনারা তৎপরতার সাথে কাজকর্ম করতেছেন। যেখানে কোনো অসুবিধা হলে সেখানে ওনারা পৌঁছায় সেটা রিকভারি করার চেষ্টা করতেছেন। আমি অনুরোধ করব, আজকে বা কালকে পরশু 3 দিন ধরে যে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, এতে চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় জলমগ্ন হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ভেঙেছে, এটার জন্য ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং আমরা DM সাহেব অবধি এগুলোর ব্যাপার জানিয়েছি। আজকে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং এখানকার যারা পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সেখানে ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। এই ত্রাণ শিবিরে প্রায় 1 থেকে 1.5 লোকের খাবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু প্রধান উপপ্রধান সাহেবকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। ওনারা কন্টিনিউ 2-3 রাত্রি ধরে ঘুমাননি, বিভিন্ন এলাকার খোঁজ খবর নিচ্ছেন। একইভাবে অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা প্রধান উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রয়েছেন, প্রত্যেকে সতর্ক থাকার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এবং কোনো ফোন নাম্বার কি জারি করা হয়েছে? অবশ্যই ব্লক থেকে মাননীয় বিডিও সাহেবের এবং পঞ্চায়েত সমিতি আমি সভাপতি নিজের আমাদের ফোন নম্বর আমরা জারি করেছি। এছাড়াও এলাকা ভিত্তিক আমরা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং কর্মাধ্যক্ষ সাহেবদের, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান, সেটা কিছুক্ষণের মধ্যে পাবলিশ করা হবে। আমার কাছে লিস্টটা রয়েছে, আমি কিছুক্ষণের। सिलीगुड़ी संलग्न फूलबाड़ी इलाके में एक महिला का अज्ञात शव महानंदा बैरेज से बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने महिला के शव को महानंदा ब्रिज में तैरते हुए देखा। इसके बाद पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बैरेज से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस उक्त महिला की पहचान करने में जुट गई है।
कलवट निर्माण की मांग में इस्लामपुर में स्थानीय लोगों ने 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर स्थित मिलनपल्ली के निवासियों ने आज 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया। वे लोग इस्लामपुर बाईपास इलाके में कलवट निर्माण की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण उनके घर में पूरी तरह से पानी घुस जाता है और घर पानी में डूब जाता है। फसलें नष्ट हो गई है। अगर बाईपास रोड में कलवट का निर्माण किया गया होता तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उनके द्वारा प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए उनको बाध्य होकर सड़क अवरोध करना पड़ रहा है। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर पथ अवरोध समाप्त करवाया। কাটা জায়গাটা ভরাট করেছিলেন, তখন আমরা একটু দেখছিলাম, তার মধ্যে ডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে এখন আপনারা কি করবেন? আমরা চাচ্ছি এখানে ডিএম সাহেব আসুক, প্রশাসন থেকে কেউ আসুক, কোনো আধিকারিক এসে আমাদের এই জায়গাটা দেখে যাক, সচক্ষে দেখে গিয়ে অন্য একটা ডিসিশন নিয়ে এখানকার बांग्ला लिपि और बांग्ला भाषा के पितामह कहे जाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती देश के अन्य हिस्सों के साथ रायगंज में भी मनाई गई। रायगंज विश्वविद्यालय स्थित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा के नजदीक आज तृणमूल कांग्रेस संचालित नगर पालिका की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, अरिंदम सरकार, विशिष्ट शिक्षाविद शुभेंदु मुखर्जी, सुशील गोस्वामी सहित कई शिक्षाविद और पार्षद उपस्थित थे। इन सभी लोगों ने भी पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री विश्वास ने कहा कि विधवा पुनर्विवाह कानून हो या लड़कियों की शिक्षा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसे महान कार्य के प्रति देश समाज में जागरूकता लाने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधवा पुनर्विवाह के लिए किए उनके प्रयासों से साल 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। विद्यासागर ने न सिर्फ विधवा विवाह के लिए कानून पारित करवाया, बल्कि उन्होंने स्वयं भी अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया। समाज में जात पात, बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए भी वे प्रतिबद्ध थे। अब तक के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।